Diha sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus-a pa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus-a pa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makit-an ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom. Ug karon ania ang imong alagad.
Let's bow our heads for prayer. Let's pray. Our great God, yet our loving Heavenly Father, the Creator of heaven and earth, we humbly come before Thy throne of grace this very moment. We would like to praise Thee and glorify Thee for Thy wonderful deeds and unfailing love. Father, we feel unworthy of Your presence, and so we ask forgiveness for the sins we committed against Thee. As we start our Sabbath School lesson study, please enlighten our hearts and minds through sending Your Holy Spirit to help us. Lord, please bless each one of us. Thank You for hearing and answering our prayers. This we pray in the loving name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Mga pinanggana kong igsoon, salamat kayo kanimo, kaninyong tanan, nga diin nagasudong kanunay, nagatanaw ni nga to ang programa Tingog sa Paglaom, Special Edition. Usbon ko, nagatagi kini sa pulong sa Dios nga nahanay sa Sabbath School Quarterly Lesson, nga gitagi kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist. Mga pinangga kong mahigala, ang atong pag-iskutan karon lesson number 7, ang suheto nagkanayon, Unity, the Bond of Revival. Ang panaghiusa, maoy bugkos o kalig-on alang sa pagkabago. Ang atong memory text, mga kaigsunan o kahigalaan, makita nato sa Efeso Kapitulo 4, 1, 2, hangtod sa 3. Sa New King James Version, nagkanayon dinhi, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to have a walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long-suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ato makitaan mga pinangga kung mga kaigsunan, nga si San Pablo, iyang giangkon nga siya piniriso diha sa buhat sa Ginoo, piniriso sa Dios, piniriso alang kang Kristo, buti pasabot, gipunggan ang iyang sarili, mga kaigsunan, wala na siya kagawasan pa nga mobalik sa kalibutan, kay siya iyang gipili nga mahimo siyang piniriso diha sa atong Ginoong Hesus. Nagahangyo siya, mga igsoon, nga kinahanglan magalakaw kita nga dunay katakos, isip mga tinawag, nga gitawag kita, mga kaigsunan, diha sa pagpaubos, pagkamalumo, pagkamaynantuson, pagsinabtanay, diha sa gugma, og maningkamot alang sa panaghiusa diha sa espiritu sa kalig-on sa kalinaw. Higalag mga pinangga kung makiksunan, ang problema sa mga apostoles kaniadto, tungod kay gatuo sila nga literal kingdom ang gipabarog ni Kristo. Gatuo sila nga niadtong panahona makik-away batok sa Roman government aron ipabutang o iyang ipabarog iyang gingharian. Ang mga apostoles nagtudlo-tudlo na nagplano-plano, nagkinsay mulingkod sa tuog wala, doon na supremacy nga panag-ilugay ni adtong tungura. Apan, ang balang espiritu, mga kaigsunan, nga gibilin sa Dios ngadto sa iyang mga tinunan, maoy nakahimong panaghiusa alang kanila ngadto sa mas dako pang buluhaton nga gibilin ni Kristo sa iyang mga tinunan. Buti pasabot ang ilang mga personal passions, ang ilang mga personal ambitions, ang ilang mga indifferences, ang ilang panagbingkil, mga kaigsunan, ilang gihiklin, ilang gisalikway, tungod og alang sa dakong buluhaton nga gihatag ni Kristo nga ipabuhat alang kanila. Doon ay mga panahon nga gusto gyud sila nga patughan ilang kaugalingon, but when to think of that great gospel commission that Christ has given to them, ilang gihiklin ang ilang kaugalingon. Mo nagingon ni Kristo nga, if anyone wants to follow me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Bisan kinsa nga gusto musunod kanako, magdumili siyang kaugalingon og magpasan siyang kaugalingong krus og magsunod siya kanako. Higalag mga pinangga ko, mga kaigsuonan, diin sila na naghiusa. Gusto nako nga akong ipasabot kaninyo, mga kaigsuonan, aron mahibaw-an sa tanan. Imong makit-an dinhi nga sila, mga higalag kaigsuonan, they were striving for supremacy.
Yes, they were striving for supremacy, but it ceased. Niundang mga kaigsunan diha sa kahayag sa buluhaton ni Ginoong Hesus. Og ang maong mga sumusunod ni Kristo mga higala, na busy na sa maong buluhaton, og sila natandog sa balang espiritu, og andam ng magpakamatay silang kaugalingon, nahiusa silang tanan, bantayan ninyo ha, nahiusa silang tanan, diha sa katuyuan og sa buluhaton. O sa mga ato mga interpretations pa naghiusa, maghiusa kay parihang mga Hilonggo, maghiusa kay parihang mga Cebuano, maghiusa kay Parente, maghiusa kay Kabano. Ha? Pero, ang balaang kasulatan nagsulti nga maghiusa diha sa tumong o sa buluhaton sa pagwali sa maayong balita. Sa Juan 17:9 hangtod sa 11 mga higala, paminawan ninyo ang prayer ni Jesus Christ. Matud pa niya. I pray for them. I do not pray for the world, but for those whom you have given me. For they are yours, and all mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. Now I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to you, Holy Father. Keep through your name those whom you have given me, that they may be one as we are. Ang gusto ni Kristo mga kaigsuonan sa iyang pag-ampo. Amahan, hiusaha sila, referring sa mga tinunan, sama nga sa panaghiusa kanatong duha. So tanaw na to mga kaigsuonan, unsa ang panaghiusa ni Kristo ug sa amahan, kay maumay ang gisanglitanan nga panaghiusa ngadto sa iyang mga tinunan. Kanang pulong oneness mga kaigsuonan, dili na pwedeng usa lang. More than one yun na, kaya dili ka pwedeng maghiusa kung kulang o isa lang kabuok. So kinahanglan, more than one. It is unity among the disciples of Christ. Ato masabtan nga ang pagka-Diyos mga kaigsunan is a relational status. O sa karelasyon nga pagkamao mga kaigsunan. Elohim, in the beginning, God created the heavens and the earth. Genesis 1:1. Sa Hebrew, gilito kong Elohim, it is plural in form but singular in action. Usa ka Dios nagpakita sa tulo ka persona mga kaigsunan. O kanang tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu, present in the creational 1 week of work. Kanang tulo ka mga persona, present in the baptism of Christ. Kanang tulo ka mga persona present in the ministry of Christ until on His death of the cross. Ug imong masabtan ang panaghiusa ni Kristo ug ang Amahan, lakip sa balaang Espiritu, mga kaigsunan, na naghiusa sila sa buluhaton sa kasimanang pagbuhat sa tibuok kalibutan, langit ug uban pa. Nagkahiusa sila sa dihang si Kristo gibautismuhan. Nagkahiusa sila sa buluhaton sa pagwalis ng balita, pagpanambal o guban pang mga buluhaton sa pagpangalagad. In other words, nagkahiusa silang tulo, Amahan, Anak ug Espiritu, diha sa buluhaton, diha sa katuyuan, diha sa tumong mga kaigsunan. If Christ prayed, let them be one as we are one. Buot ipasabot ni Kristo, maghiusa ang tanang kaigsunan sa iglesia, alang sa buluhaton sa pagpanaog hamiling kalag, alang sa maong buluhaton sa pagpalig-on sa mga kaigsunan, alang sa maong buluhaton sa pagpanambal sa mga masakiton, alang sa maong buluhaton sa pagpadasig sa mga nangaluya. That is the unity that Christ was praying for. Mga kaigsunan, ug atong pamalandungon, ug atong makitaan, ang mga apostoles, nagakahiusa sila tungod ug alang sa maong buluhaton. Counsels for the Church, pahina 98, paminawan ninyo pagayo atong basahon. Notice that it was after the disciples had come into perfect unity, when they were no longer striving for the highest place, that the Spirit was poured out. They were of one accord. All differences had been put away. Kanusa sila nakadawat sa panaghiusa mga kaigsunan? Sa diha nga ilaha ng gihiklin ang ilang mga ambisyon personal nga moangkon sila mga katungdanang hatagas. Ang pagkahari-harion ilang gitanggal na sa ilang kinabuhi. O ang mga bingkil sa usag-usa, ilang gihiklin mga kaigsunan,
ilang gipalabi ang pagpanaog og hamiling kalag. Usahay mga kaigsuonan, subo kayong pamalandungon nga ang atong iglesia mabikil masamok kay gipadako ang kasina, gipadako ang pangigi, gipadako ang insecurities nga basig mudaghan ang iyang halad ang ato mugamay. Basi ang atong kita sa kada bulan makuhaan kay maadto sa maong grupo nga nagwalis mayong balita. Kanang mga kinaiyaha mga kaigsuonan, ila kanang giwagtang, ila kanang gitanggal silang kasing-kasing para magkahiusa sa hingpit silang tanan. Mga kaigsuonan, alang sa itong pagpamalandong, gusto yun ipasabot ni Ginoong Hesus nga importante ang panaghiusa sa atong iglesia. Importanteng panaghiusa sa atong mga kaigsuonan. Usbon ko panaghiusa alang sa maong buluhaton. Magpanaghiusa alang sa pagwalis ming balita. Panaghiusa alang sa pagdasig sa usag-usa. Dili pagdinautay mga kaigsuonan. Dili paglinibakay. Dili pagpangtumba sa personalidad sa usa ka tawo. Ang panaghiusa di ay paghinigugmaay ang usag-usa sulod sa atong iglesia. Gipakasama mga kaigsuonan. Sa 1 Corinto 12:18 hangtod 26, gipakasama ni San Pablo ang panaghiusa sa iglesia sa usa ka lawas nga walay pagbulagay. Mata, ilong, baba, dunggan, kamot, tiil, kumagko, kuyamoy, walay pagbulagay. Ang maong kamot, dili mangusi sa iyang tiil mga kaigsuonan. Ang kamot, dili magkuha og ulo para idukduk, bato para idukduk sa ulo. Dili. Kay gikan sa ulo nga tos katapusang lapalapa og kuyamoy sa tiil. Kung masakitan, kinatibuk ang lawas ang masakitan, mga kaigsuonan. Brethren, I would like to tell you that. Doon na tayo mga problema sa sulod sa iglesia. Atong ibandilyo sa newspaper, ibandilyo sa mga radio o telebisyon, ibandilyo sa internet. I would like to tell you, dili kay kanarang tawhana ang imong gikalagutan, mao'y imong gipasakitan, tungod kay ato siyang kabahin sa usa ka lawas, nagkihiusa siya kanato sa pagwali sa mayong balita. I would like to tell you, ang mga kinatibuk ang bahin sa atong iglesia, nga mao ang lawas ni Kristo, nasaktan mga kaigsuonan. Ang uban mo ingon nga, gitanggal to namo pastor kay dunot. Di na magyud madag opera, giputol na lang. Pero matingala ka. Ang kadtong kumingking nga giingon ninyo nga giputol tungod kay daot. Di gyud kakadungog nga mang daot. Mga kaigsuonan. Pero kadtong nagpabilin nga wala putla kay kuno mga maayo, mo perming madunggan nga nagsigig pang daot, batok ni atong kumingking nga gipamutol mga kaigsuonan. Think it through, my dear brethren. I thank God for this nice topic of the lesson today. Nalipay gyud ko nining suhituha mga kaigsuonan. It is reminding us to foster upon unity in our church. Panaghiusa sa atong iglesia. Panaghiusa usbon ko sa tumong sa pagwalis may balita. Panaghiusa usbon ko sa tumong sa pagpanudlo sa doktrina sa walaang kasulatan. Panaghiusa sa buluhaton nga gibilin ni Kristo kanato. And that is the work of the Holy Spirit na nagakahiusa kanato mga kaigsuonan. Ikaduha, dili lang kay gipasumbingay og usa ka lawas ang atong panaghiusa, gisumbingay po di San Pedro isip usa ka spiritual building. May pundasyon, may haligi, may atop, may bungbong. Ingon ana ang panaghiusa mga kaigsuonan. Bisan unsa ka kagamay nga lansang, numero 1 ang gidak-on mga kaigsuonan. Ayaw kabalaka kay duna kay gamit diha sa maong gambalay. Sa atong iglesia, mga kaigsuonan, nagkalain-lain ang mga talento o ang kapasidad sa atong kaigsuonan. Pero importante ang panaghiusa. Naay mga dagkong bato, naay mga gagmayng bato. Napagay pinakagrabe, dagko pero gansang-gansangon mga kaigsuonan. Og imong isukod,
daghang mga silingang bato nga masamaran o masakitan. Pero kung ang balaang espiritu mao na linis kaniya, niyana nga bato masinaw kana, bisan siya dako mga kaigsunan, mawala ang mga hait-hait niya nga bahin sa maong bato para pagbutang niya na ang mga kaubanang bato sa maong iglesia, dili na masaktan gikan kaniya. That is the work of the Holy Spirit, and that is what we call the transforming power of the Holy Spirit. That is revival and reformation. Abi ninyo mga kaigsunan, gi-emphasize sa to ang author nga si Elder Mark Finley, that the elements of unity, don't forget that, the elements of unity, in other words, the ingredient of the unity. In other words, without this element, without this ingredient, unity is very impossible. We cannot achieve nor can we attain for unity if this kind of element, if this kind of ingredient shall be missing. And what is that element of unity? The lesson says, the author says, that is the mission and the message of the church. So the elements of the unity is not any human policy. The elements of unity is not the authority of the person that is being provoking or provoke to the brethren. It's not the position of anyone that can implement what is unity into the congregation. But I would like to tell you, unity is supplemented, or the element of unity is our mission, our message. In other words, mission, unsay imuhang tumong, unsay mong kalabuton, unsay mong buluhaton. Message, unsay doktrina, unsay mensahe, mga kaigsunan. Take note, Acts chapter 1 verse 8, ye shall receive power when the Holy Spirit shall come upon you, and ye shall be what? The purpose of the Holy Spirit in empowering us is to make us witnesses for Christ. Ye shall be my witnesses. How do you know that the person has the power of the Holy Spirit? When he shall become the witness for Christ. Mga kaigsunan, kung kitang tanan mabubuan lang sa balang espiritu, we will all be witnesses for Christ, and no one shall be quarreling inside the church. Wa na'y maglinibakay, wa na'y magdinautay, wa na'y mutungtong sa pulpito nga mangdaot nga kada si Pastor so-and-so, kada si Brother Tan Pulano, mo ni mauna. No, because every lips, every tongue shall be guided by the Holy Spirit. And the Holy Spirit once shall come upon you, ye shall preach the gospel. Ye shall preach the gospel. Ye shall preach the gospel, not the gossip. Take note for that. Not the gossip. We are all gospelers. We are not gossipers. Abi ninyo mga pinangga ko mga kaigsunan, ang maong mga apostoles, if you wanna see their lives, if you wanna know their records, you read Acts chapter 4 verse 33. After they have become the witnesses for Christ because the Holy Spirit was already upon them, they proclaimed the gospel with great power. With great power. Okay. And Acts chapter 5 verse 42, yes, every day, wa sila kapuya, nagapanudlo sila kada balay. They were preaching, teaching Jesus Christ, about Jesus Christ in each of their home. Acts chapter 9 verse 31, the church all throughout in Judea and in Galilee, Samaria had peace and were edified. Nabarug ug napaligon ang iglesia, and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. Bidaghan mga kaigsunan ang mga kaigsunan. Why? Because the empowerment of the Holy Spirit. Manayo, ye shall know them by their fruits. Makaila kanila, makahibalo kanila pinaagi sa ilang mga bunga. How do you know that that person is led by the Holy Spirit? When there will be fruits. And what will be the fruits? 25 anyos nga nangawala sa pagalagad, mubalik sa iglesia, mga kaigsunan, that no one has invited them except being the manifestation as the fruits of the effort of that ministry of that person. Mga kalag, mga non-East days, musulod sa atong iglesia because they will be seeking for the truth because they have heard
and they become the beneficiaries of the message of that ministry of the church. Mga kaigsunan, think it through. The disciples were consumed with something much larger than themselves. Ilang nakitaan that themselves, instead of boosting up themselves, ilang ipadako ilang mga sarili, mga kaigsunan. But when they were possessed by the Holy Spirit, for the sake of unity, for the gospel work, ilang napansin, mga kaigsunan, ng ilang sarili ni gamay, o ilang nakitaan ang buhat nga may mas didako. Christ's commission to take the gospel to the entire world swallowed up their personal ambitions. Natay mga fears, natay mga personal ambitions, natay mga passions. Pero tungod sa kadako sa buluhaton sa Ginoo, ato nang ipagamay, mga kaigsunan. Kung mahimo, ato nang wagtangon. Natay mga kalagot anang tawhana, natay prejudice, batok anang tawhana. Pero pagkangalan nga nag-atubang ta sa pinakadakong buluhaton nga talitapos na, because Christ will be coming again. Ato nilang ihikli ng ato mga personal nga mga pagbati, mga kaigsunan. The church cannot reach the community with the gospel until it is united. You cannot accomplish the gospel commission to go and preach the gospel into all the world unless the church shall become united. We need to be united, mga kaigsunan. But it will never be united until dili matud pa ni Mark Finley. But it will never be united until it is consumed with the preaching of the gospel. In other words, the only way that our church can be united, when our church shall rally together and shall join our hands together with our pastors in the church, together with our officers of the church, together with our members of the church, when everybody shall join their hands together for the preaching of the gospel, then that's the time that unity shall come. Asa man naghiusa? In the preaching of the gospel. Kung doon na ganyan magwalis may balita sa atong iglesia, mga kaigsunan, ayaw in taon ninyo supak-supaka. Suportarin na ninyo. Tabangin na ninyo. Ayaw ninyo libak-libaka sa manang nagwali nga, wa man nakapasar, di man 70 man na. Brethren, I would like to tell you, kung doon ay kugihan muwalis may balita, niya matinod-anon nga nagawalis may balita, ang apelasyon ni Elder Mark Finley, atong suportaran, because we need to be consumed in ourselves by the preaching of the gospel. Abi ninyo, mga kaigsunan, our work is a great unifying factor. Ang atong buhat sa pagwali sa may balita, dako kayong factor aron managkahiusa sa tantanan. The early believers rallied around mission, the life, death, resurrection, priestly ministry, and return of our Lord bound them together. New converts were anchored in the apostles' doctrine. Silang tanan nahiusa pinagi sa pagwali sa may balita. Now, wait a minute. In 2 Peter chapter 1, verse 12, Peter was talking about present truth. Okay? And now, what is this present truth? Sa maong versikulo, osbon ko, 2 Peter chapter 1, verse 12, Peter is approaching death. Hapit na siya mamatay. Matod pa niya sa verse 12, for this reason, I will not be negligent to remind you always of these things. Though you know and are established in the present truth. Now, Peter here was talking about present truth. During the time of the disciples, the present truth was the messianic existence of Jesus Christ. Because before Christ came and born in Bethlehem, there has been a lot of writings in the past, a lot of prophecies in the Old Testament writers, telling about the coming of Christ as a Messiah. Siging nagapsulti about prophecy, nga moabot ang Mesiyas og magpakatao. Sa dihang na tao na, the people were unaware. They become unready to believe and accept that Christ is the fulfillment of the prophecy. That was their present truth. The fulfillment of their prophecy before. When we'll be talking about in these last days where we are in now,
Kung maghisgot ta karon mga kaigsunan, sa atong panahon nga niya kita karon, we'll be talking also about the present truth. Yes, still Christ is our present truth. He is the Messiah, but Jesus Christ in the last days is the director, the finisher of our faith toward the end of time. He is the supreme being who leads the church to accomplish the gospel commission work. Do you have your Bible with you? Open it in Revelation chapter 14, verses 6 up to 12. Try to read and meditate and ponder upon these verses. This is talking about the proclamations of the three angels. Let's all read. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come, and worship him who made the heaven and the earth, and the sea and the springs of water. And another angel followed, saying, Babylon is fallen, the great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Then a third angel followed them, saying with a loud voice, if anyone worships the beast and his image, and receive his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torments ascends forever and ever, and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name. Here is the patience of the saints. Here they are, those who keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Mga pinangga ko mga kaigsoon, living right now in this last earth's history, our present truth is as well found in Revelation 14:6 up to 12. Still, it's talking about Jesus Christ. Jesus Christ is the gospel, need to be preached into all nations, and to all tongues, and to all people. He is the gospel of Jesus Christ. The present truth of our time today is talking about the worship to Jesus Christ. Worship Him who made the heavens and the earth. Simbaha siya nga nagabuhat sa langit, dagat, ug yuta. This is our present truth today. And when we talk, we'll be talking about worship. Worship, it will be thinking about, and we will be introducing about the fourth commandment. Remember the Sabbath day, to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but on the seventh day shalt thou keep it holy, for that is the day of the Lord thy God. On it, yan ang adlaw, dili ka magbuhat. Ikaw, mong asawa, imong anak lalaki, anak babay, sulugong lalaki, bisan pa imuhang mga hayop, bisan pag imong bisita, ayaw patrabaho ako. Why? Verse 11, kay sa unom kaadlaw gibuhat sa Dios ang langit, dagat ug yuta. Og sa ikapito mipahulay siya, iyang gibalaan ug iyang gipanalanginan. So the purpose why we are invited to rest on the Sabbath day, the very purpose why we are invited to worship God on the Sabbath day, which is the seventh day of the week, because God is our Creator. And the call of the angel says, worship Him who made the heavens and the earth. Meaning, in our worship, we need to express our worship and thanksgiving to the one who is the Creator. And that Creator is no other than but Jesus Christ. This is our present truth today. For the judgment is come. The present truth for today, Christ is now judging us. The investigative judgment has begun already. Nagsugod na mga kaigsunan ang investigative judgment. And it's talking about the second coming of Christ. And we need to become ready for His second coming. This is our present truth today. Our church has a great job to do. Dako kay buluhaton atong iglesia karon. Mas dako pa kaysa atong mga away-away sa sulod sa iglesia. Ang atong iglesia karon gatubang dako kay hagit sa buluhaton to preach the present truth
The cry of the three angels. Dako kay nga itong buluhaton karon. Dako pa kaysa atong pagbati sa atong pagpanilos, mga kaigsunan. Dako pa kaysa atong pagbati sa kalagot batok ni ng tawhana. Dako pa kaysa ato ang gibati nga pagpangigi niya ng tawhana. Dako pa kaysa atong gibati sa atong pagka-prejudice batok anang tawhana. Dako kayo ang buluhaton nga atong giatubang karon. That's why the call for today is to become united for the sake of the Lord's work. Mark Fenley, the writer, the author of our lesson, has been led by the Spirit in writing this lesson for us, to remind us for unity, for the sake of His work. Ang uban, ilang gi-misunderstand. When talking about unity, we need to be united in the gospel work, in the preaching of the gospel, sound doctrine, we need to be united in it there. Bahala na ng church organization. No, you cannot say that. Yes, we are the church, and we are God's people. And we are an organized body, I would like to tell you that. We cannot deny the fact that the Church of Jesus Christ is the Seventh-day Adventist Church. And the Seventh-day Adventist Church has a church organization. And we need to respect the anointed people of God who are installed by God in that organization. It's very clear. You look at in Acts chapter 6, the organization before was in a form of a small group, but there was already leaders. There na mga deacons, na mga bishop, para masulba ng ilang problema kung saan pag-distribute ang mga pagkaon, labi na ngadto sa mga balo. Imo makitaan mga kaigsunan nga sa si San Pablo na converter dito sa Damascus. Acts chapter 9 verses 10 to 17. He was directed by God to go and meet to Ananias. And Ananias was the representative of the church. After Paul's baptism by Ananias, the Holy Spirit has directed Paul to go and meet the leaders of the church in Jerusalem in order to confirm his ministries. Acts chapter 9, 26 to 30. Although, niagi sa dako ditong kumbate gamay, pero giagwanta yun ni Paul because Paul respected and has acknowledged the church organization in Jerusalem. In Acts chapter 20, if you are going to read it there, Paul met the church elders from Ephesus to urge them to be on guard against false teachers and their heresies. Yang gimiting mga tigulan sa iglesia para makatabang sa maong buluhaton. Brethren, yes, God has appointed people, anointed pastors, to be there in that organization. Because when there will be a church organization, it will be hard for the church to be united in order to preach the gospel. Let me say something about this para masabtan ninyo pagayo. Ang Israel kaniadto walay national organization, walay civil organization. Nangita sila hari mga kaigsunan. Ang Ginoo may nagpili kang Saul para mahimong hari. Was Saul anointed by God? Yes. The church, the nation of Israel's organization were installed by God. Importante ang Israel's organization. If the Seventh-day Adventist is the modern Israelite, so we could pattern the life of our church to the Israelites before. If the people of Israel was organized, the nation Israel was organized, the same with the true church of Christ, the Seventh-day Adventist shall also be an organized church. The leader there in Israel were anointed by God, the same with our church today, are also anointed by God. But you look what happened to the case of Saul, King Saul and David. David and his group were not recognized by the organization of Israel. Pero si David ba nakig-away sa leadership sa Israel? No. Kaya yang gitamod ang pagka-anointed ni Saul. Bisan pag wala siya gi-recognize, mga kaigsunan. Si David ba, mga kaigsunan,
Giila ba, gi-recognize ba siya sa nasod sa Israel? Sa organized body sa Israel? Wala. Nagtago-tago sa kabukiran. Pero sa panahon nga sulungon na ganing Israel, doon ay gubat nga tubangon ng Israel. Unsay trabaho ni David ug siyang mga tao? Nakinanaw ra ba? No. Maupay nag-una sa panggubatan mga kaigsunan. Ug gani matud pa sa record, si David ug ang iyang grupo nagpatay og mga Pilistihanon by 10,000s, ang grupo ni Saul only by 1,000. Ang pangutana, tungod ba kay wa ma-recognize sa nasod sa Israel si David, dili iya sa Ginoo? Iya gyapon sa Ginoo. Tungod ba kay si David wala gi-recognize ni Saul tungod sa personal nga kalagot ni Saul batok kan David? Si David mao'y hinungdan sa pagkabahin-bahin sa Israel? No. Si David nahiusa gyapon sa Israel tungod kay ang iyang tumong mao ang pagdepensa sa nasod sa Israel. Tungod kay ang iyang tumong pagpanaghiusa sa pagpakig-away batok sa mga kaaway sa Dios. Ni-appear sa buluhaton si David, nag-una pagani, mas daghan paganig na patay kaysa mga sundalo ni Saul. In our time today, the same with the modern Israelite, in our organized church body today, posible, wa ko mag-ingon na ay nahitabo, pero posible mga kaigsunan. Tungod sa mga kalagot, mga intriga, mga prejudices, doon ay grupo nga dili madawat ang organization, pero wala magpasabot nga kanang nga grupo. Tungod bahalag nagwalis may balita nga parihag doktrina sa Seventh-day Adventist, tungod kay wala mailalom sa organisasyon, dili iya sa ato ang Ginoo. No, do not say that. We are the modern Israelites. As long as that group is preaching the gospel, nagapromote sa iglesia, nagadepensa sa doktrina sa atong iglesia, wala nagapangdaot sa atong mga pangulo, matud pa ni Juan, Ginoo, Marcos 9:38, Ginoo, dunay tao dito nagwalis imong ngalan, nanambal sa imong ngalan. Among gibadlong kay dili nato kauban, ingon si Kristo, ayaw ninyo og badlonga. Kay siya nga nagagamit sa akong ngalan, nagawali nga ginamit ang akong ngalan, dili supak kanako o kabahin siya kanako. Mga kaigsuonan, salamat kayo sa inyong pagpaminaw o pagpamalandong. Pero how to achieve unity? By the power and authority of the church organization? By the very sophisticated presentation of doctrines of our church? By the brilliant minds of the leadership? How to achieve unity? By the very beautiful edifices of our church buildings? How to achieve unity? Mga kaigsunan, there's no other way. Gikan sa leadership of our church, from the general conference down to the local churches, all throughout the field, all down to the lowest level of membership, everybody must learn to come closer to Jesus Christ. Everybody must know how to surrender themselves to the foot of the cross where Christ was hanged and nailed. Everybody must know how to eliminate differences against his brother. And everybody must learn how to humble himself for the sake of the gospel work. Sabi ninyo mga kaigsunan, sa Ellen White, matud pa sa The Acts of the Apostles, page 48, matud pa, every Christian saw in his brother a revelation of divine love and benevolence. Matag Kristohano nakakita diha siyang igsuon sa gipadayag nga gugmang langitnon og mga kayuhan. Our interest prevailed. One subject of emulation swallowed up all others. The ambition of the believers was to reveal the likeness of Christ's character and to labor for the enlargement of His kingdom. Atong ihiklin ang tanan natong mga personal ambition. Ang atong mga kalagot atong ihiklin mga kaigsunan. What we should know and what we should see to each of our brother was the revealed Christ-like character and to labor for the enlargement of His kingdom. Mauunta na ang ginapangandoy o ginapangita mga kaigsunan.
Si Mark Finley, matod pa niya, si Elder Mark Finley, matod pa niya, hoping or wishing for unity does not achieve it. Igo lang ka, how I wish nga magkahiusan na ta. I hope nga magkahiusang iglesia does not really come. It will never happen. Don't forget, matod pa ni Elder Mark Finley, the New Testament church prayed together and talked together. Dili kaigo lang sa pag-hope and wish. They come together and prayed together and talked together. They studied God's Word together, and together they shared their faith. Prayer, Bible study, and witnessing are powerful elements that create, foster, and sustain the unity of the church. As we pray for one another, we are drawn closer together. Participating in evangelistic crusade to the community creates a sense of oneness or togetherness. A living, dynamic, unified, and revived church is one whose members are praying together, studying God's Word, and reaching out to their community. Kung saan buhaton para magkahiusa ta, igo lang paghandom? No. Magtapok tang tanan, mag-ampo ta. Di man po pwede mag-ampo ta dito, magpinasayloay ta mga kaiksunan. Mag-istoryahanay ta, magsugilanunay ta. Kung saan itong sugilanunan, ang pulong sa Dios atong tunan. Atong ibahin ang atong pagtuo. Ipahat na to. Mag-inampuay ta. Tunan na to ang balaang kasulatan. Atong isaksi ang gahom sa Dios mga kaiksunan. Atong makit-an din karon og unsa kadako ang gahom sa Dios nga maghiusa kanatong tanan. Nga mao'y naghatag og kalig-on sa atong iglesia. Ang pag-ampo sa usag-usa. Bisag unsa ka kalagot anong tawhana basay ampo nimo, mawala ang imong kalagot. I would like to tell you that. Bisag unsa pa inyong bingkil o away, basta when you start praying for your brother nga napasubo sa imong kasing-kasing, mawala imong pagdumot kaniya mga kigsul. Labi na gyud ko imong iampo nga Ginoo kuha nga akong pagdumot kaniya. Ikaduha, we need to support the evangelistic crusade. We need to support the preaching of the gospel. Kung doon ay magkrusada na magtulda, hala, bisag di ka solisitag bugas, hatag og bugas, hatag og donation, na magwali sa radio, television, support. Kung kanahan ka mo support, ayaw pagpunggi ang muhatag mga kaigsunan, kay ikaw ang hinungdan sa panagbahin-bahin sa atong iglesia. Ang balang espiritu nagpadasig nga, sige, padalag suporta, tabang sa buhat, ikaw pisigig babag. I would like to tell you, Paul said, it's hard to kick against the pricks. Sumagot. Sulay ninyong pugong ang mga tao, hindi mo tabang sa buhat. Matingala na lang mo, mapaos na lang mo pinugong sa mga tao. Mahurot na lang tanan ninyong mga isyu aron dauton ninyo ang nagwalis may balita. Ang mga tao di gyud mo undang sa pagsuporta. Why? Because the Holy Spirit has encouraged them. Mahimo kang kalaban sa balaang espiritu kung imong punggan ang mga tao sa pagsuporta sa buhat. Mga pinangga ko mga kaigsunan, think of it. The Lord is asking the unity para sa atong iglesia. And we need to be united in order to finish the gospel work. As long as stars shine down from heaven and the rivers run into the sea, till the end of time forever, you're the only love I need. In my life you're all that matters. In my eyes the only truth I see. When my hopes and dreams have shattered, you're the one that's there for me. When I found you I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without you. I will listen so confused. I wouldn't last a day, I'll be afraid. Without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without you. When you caught me, I was falling.
Your love lifted me back on my feet. It was like you hear my calling, and you rushed to set me free. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without you. I'll be lost and so confused. I wouldn't last a day, I'll be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without you. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without you. I'll be lost and so confused. I wouldn't last a day, I'll be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me. I can't imagine me without you. Magampo ta mga kaigsonan. Dalaygon og bala na mga Dios nga ikaw sa mga langit. Salamat kay Ginoo sa mga panalangin. Salamat sa grasya ug paglaom nga imong gihatag kanamo. Salamat sa kaluoy nga amo ang napahimuslan. Amahan, salamat sa mensahe nga gikinahanglan ng panaghiusa para ang buhat matapos. Wala laing tumong og tuyo nga kami maghiusa tungod og alang sa buluhaton. Kaya ang elemento sa panaghiusa mao ang imong buluhaton sa pagwalis ming balita. Kaming tanan unta masudlan sa balang espiritu. Kaya ang resulta, kaming tanan mahimong saksi. Kaming tanan pulos mahigugmaon na nga mosuporta sa buhat. Kaming tanan mahigugmaon na nga magsinggit sa pulong nimo sa pagsangyaw sa imong mensahe ngadto sa mga katawhan. Ginoong Dios, usba kaming tanan sa among kinabuhi. Hibua kaming tako sa pagkabalaan sa imong buluhaton. Panalangini in taon ang mga nagasuporta nini nga programa, tanan nga nagapaluyo nini nga buhat sa LCMBN. Ang mga nagdumala nini, ang komite nga nagdumala nini. Kaalam nga langit nun ihatag mo kanila unta o Dios. Ang mga volunteers, ang mga TV crew, panalangini in taon usab sila. Ila matagpuloy-anan, panalangini. O ang mga equipments imong ubanan. O aglabaw sa tanan, ang mga nagapatalinghog o nagapaminaw, nini nga programa, panalangini in taon sila. Kining tanan amahan, among gitugyan kanimo gilauman nga madawat, pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen.